एवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन है। कहाँ के रहने वाले? बैंगलोर का है। बैंगलोर में क्या आपकी क्लिनिक है क्या सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक है हमारी, मदनी हेल्थ सेंटर नाम है हमारी क्लिनिक है। केआरपुरम में क्लिनिक है और आपके शिवाजी नगर में है और नागवाड़ के पास एक है हमारा, नागवाड़ जिसे बोलते हैं, वहाँ पे क्लिनिक है हमारी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है मैं 4 साल से जो है कैंपस वगैरह कर रहा हूँ मैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं बात यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप शुरुआत में बोले कि हिजामा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हिजामा क्या चीज़ है करके। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हिजामा में 72 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है। इसमें स्पेशली मैं 4-5 साल के तजुर्बे में ख़ुद मैंने ये देखा है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि 72 बीमारियों का इलाज है, लेकिन अगर उसको कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर मैं कहूँगा तो आप ले सकते हैं कि इसको माइग्रेन प्रॉब्लम है, कितना भी क्रॉनिक क्यों ना हो। मेरे तजुर्बे से जो मैंने 2 लाख आदमियों को हिजामा और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दवाइयाँ नुस्खे जात हैं उसके ज़रिए से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया और उसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे आए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैंने होम्योपैथी का जो है मैंने कोर्स किया, तो हमारी भी दवाइयाँ हैं ड्रॉप्स की शक्ल में रखती हैं जो पानी में डाल के जो है देने के पीना रहता है। तो तिब्बे नबवी के ज़रिए से इतना बेहतरीन इलाज है कि अक्सर हमारी ये दूरी तिब्बे नबवी से क्यों है कि हम जो है उलमा से अक्सर जो है पूछते नहीं हैं कि जैसे कि हमारे मसाजिद में अक्सर मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 मिनट का मदरसा नामी एक किताब है उसमें अक्सर जो है ये कुरान की आयत, एक हदीस और एक रहता है। लेकिन हमारे उलमा कहते हैं कि देखो भाई कलौंजी में 72 बीमारियों का इलाज है, लेकिन उसको इस्तेमाल कितने लोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम जो है जो हदीस में आते हैं नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सब हम सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबियों के साथ साथ मेरे तजुर्बे से मैंने जहाँ पे तिरमिज़ी बहुत सारे हदीस तिब के मुताबिक अल्लाह के नबी बेहतरीन हकीम थे, बेहतरीन से बेहतरीन हकीम थे। एक हदीस है, एक सहाबी आते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सर में दर्द है, उसको अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो माइग्रेन, बार बार जो मुझे सर में दर्द की शिकायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल मैं क्या करूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम हिजामा कराओ। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि और एक हदीस है अल्लाह मेराज के जो वाक़यात आते हैं, हमारे जो मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना हज़रत तारिक जमील साहब अक्सर अपने बयानात में कहते हैं कि हदीस भी मैंने भी देखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज में जिस आसमान से भी गुजरे तो फरिश्ते कहते थे या रसूलल्लाह अलैका बिल हिजामा, या रसूलल्लाह अपनी उम्मत को हिजामा के ज़रिए से इलाज करने का तलक़ीन करें। देखिए सबसे पहले बात है कि आज हमारे कौम में किसी को जब प्रॉब्लम आती है, दर्द आता है, एग्जाम्पल ले लीजिए माइग्रेन आता है, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, कोई कहते हैं कि मुझे एलोपैथी जो है सूट नहीं करता है, मुझे होम्योपैथी सूट नहीं करता, हाँ एलर्जी चांसेस होते हैं। तो वो जो है क्योंकि उसमें उस तरह के जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसकी बॉडी को सूट नहीं होता पेशेंट को, तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि लोग होम्योपैथी को प्रेफर करते हैं। हम भी चाहते तो जो है होम्योपैथी का जो है दवाइयाँ वगैरह ड्रॉप्स वगैरह दे सकते थे, लेकिन मैंने जैसे हमारे बहुत सारे असातिज़ा हैं जो मैं अक्सर मेरा जो है बचपन अक्सर उलमा के साथ मैंने गुजारा है, आज भी उलमा की मैं सरपरस्ती में हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके सामने बोलने की मैं ताकत रखता हूँ कि मैंने कोशिश की कि जो अहादीस में इतना मेडिकल है क्यों ना हम उसको एक्सपोज करें। सर मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने बताया कि दूसरे दवाइयों से एलर्जी होने के चांसेस हैं, क्या आपके मेडिसिन में कोई ऐसा रिस्क नहीं जो एलर्जी हो सके? देखिए आपका एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं हिजामा के मुतालिक आऊँगा, अगर कोई अगर क्रॉनिक है जिसको पुराना 1 साल 2 साल का, अभी मेरे पास एक नौजवान अभी इंटरव्यू में देख सकते हैं आपको, तो उसको लगभग 30 साल उम्र है, 20 साल से सर में दर्द है, 20 साल। तो सबसे पहले मैं उसको पूछा कि भाई आपका पेट का मसला क्या है, जो बोला कि पेट का मुझे मोशन सही नहीं होता है। तो हम इसको क्या कर तबीब हजरात डॉक्टर हजरत यही कहते हैं कि अक्सर जो
हुक्मा जो हैं, जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो पेट सफाई के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन अक्सर जो हुक्मा हैं जो एलोपैथी के छोड़ के जो है होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं या फिर आयुर्वेदा यूनानी प्रैक्टिस करते हैं, वो पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़हन देते हैं कि पेट की सफाई होना ज़रूरी है। देखिए आयुर्वेदा में पंचकर्मा थेरेपी है, तो अभी मैंने कहा कि वन वे ऑफ थेरेपीज यह है पेट को डिटॉक्स करना, पेट को क्लीन करना, साफ करना, ये भी एक थेरेपी है। जिस तरह से हिजामा है, पेट को सफाई करने का भी एक थेरेपी है। अब ले लें कि हदीस में क्या है। अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे उस्ताद भी मौजूद है यहाँ पर, अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पेट की सफाई के मुतालिक सना के पत्ते के बारे में कहते थे कि जो है इसको इस्तेमाल करो, इसमें पेट की सफाई के लिए बहुत बेहतरीन इलाज है। तो हम जो है पेट की आप अगर अपने वालिदैन के मुतालिक अपने बुजुर्गों से आप पूछेंगे तो उस ज़माने में जो है एरेंडी का तेल पिलाया जाता था पेट की सफाई के लिए। हाँ, कैस्ट्रॉल ऑयल पिलाते थे। तो उसमें क्या होता था कि दिन भर की जो है जो भी अपने कामों से मशगूलियात ख़त्म करके जो है अगर आप उसको पेट सफाई के ऊपर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि हदीस में एक लफ्ज़ आता है उम्मुल पेट जो है उम्मुल अमराज, यानी कि सारे मर्ज़ों का जो है जड़ पेट ही है। अगर पेट साफ हो गया तो मैं ये बात ये कह रहा था कि वो मैंने मरीज़ को ये सजेस्ट किया कि आप सबसे पहले अपने पेट की सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि उसको मोशन सही नहीं हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक पाउडर है, T14 नामी पाउडर है, आपको मैं वो दिखा सकता हूँ। ये पाउडर जो पेट सफाई का काम करता है, इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन और जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बदन में जम जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें कलौंजी का इस्तेमाल है, मेथी का इस्तेमाल है, 3 नमक का इस्तेमाल किया गया है, हालून और अल्लाह सलामत रखे इसमें जो है ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल गलाने के लिए बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। T14 नाम ये क्या पाउडर से मोटापा भी कम हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं हदीस के बारे में फिर मैं बार बार हदीस के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हदीस पर एक चीज़ पर भी अमल करेंगे तो उसका दुगना तिगना फ़ायदा है। कलौंजी से ना सिर्फ पेट की सफाई हो सकती है, खून का सफाया हो सकता है, जोड़ों में दर्द के लिए, पेट में दर्द के लिए, और जो ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसको जो है स्कैनिंग नॉर्मल आ रही है, एंडोस्कोपी करा रहे हैं, फिर भी जो है उनको जो है नॉर्मल है, लेकिन पेट का दर्द ऐसे का ऐसा ही है। एक हदीस है, देखिए सहाबा कराम का क्या ईमान था। एक सहाबी आते हैं, कहते या रसूल अल्लाह सल्लम जो है मुझे मेरे बीवी को पेट में दर्द की तकलीफ़ है, परेशान है, क्या किया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहते हैं कि यार शहद का इस्तेमाल करो। वो सहाबी जाते हैं। अभी देखिए मार्केट में बहुत अलग अलग किस्म की शहद है। मैं किसी किसी कंपनी के बारे में मैं निशाना नहीं बनाऊंगा, खबरें तो आपके सामने ही आप देख भी रहे हैं कि वो कंपनी का नाम भी नहीं बताना चाहता हूँ। आप बेहतरीन शहद इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हमारे पास खालिश शहद है, आप जो है खालिश शहद चाहे तो आप लैब में भी टेस्ट करा सकते हैं। जो खालिश शहद जानने का तरीका जो बुजुर्ग हजरात जानते हैं, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाता है। खालिश शहद जो है, ये खालिश शहद है हमारा, जो बड़ी मक्खी का शहद है। ये शहद के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी को कहते हैं कि शहद का इस्तेमाल करो। तो वो सहाबी जो है शहद का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे दिन शिकायत हुई, या रसूल अल्लाह जो है पेट का दर्द वैसे का वैसा ही है। तीसरी मरतबा भी इसी तरह की शिकायत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा पेट झूठा हो सकता है, मेरे और अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि शहद के बारे में अल्लाह का भी हुक्म है कि शहद में सारी बीमारियों का इलाज है, शिफा है। तो सहाबा कराम का अकीदा देखिए, अगर हमको, मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नाज़रीन को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप जो है तिब्बे नबी का इस्तेमाल करा रहे हैं, कोई मर्ज़ के मुताल्लिक़ आप जो है तबीब से मुलाकात कर रहे हैं, वो तिब्बे नबी का माहिर है। मैंने जैसा कि कहा कि मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म ही समझूंगा, क्योंकि मुझे अभी मैं चाहता हूँ कि और भी सीखना है। मैं 2 लाख आदमी को तिब्बे नबी के ज़रिए से हिजामा करने के बावजूद भी ये सोचता हूँ कि मुझे और तिब के मुतालिक जो उलमा से मुलाकात करने हैं, मुफ्तियान कराम से मुलाकात करनी है, और उसके बारे में तहक़ीक़ और कितनी निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहाबा कराम के अक़ीदे के बारे में बताता हूँ मैं। एक बार अच्छा नहीं हुआ, फिर जो है वो हदीस के ऊपर अल्लाह के नबी के पास आते थे। हमें एग्जाम्पल, हमको जो है कोई प्रॉब्लम हो गई, जोड़ों का दर्द है,
अभी देखिए यूरिक एसिड के मुताबिक बता देता हूँ। यूरिक एसिड में क्या होता है, अक्सर लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, किसी को जॉइंट में, हाँ जॉइंट पेन होता है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आप जो है डाइट फॉलो करेंगे, जैसे कि प्रोटीन की जो चीज़ें हैं, जैसे कि अंडे का इस्तेमाल है या फिर जो है गोश्त का इस्तेमाल है, आप उसको मुकम्मल तरीके से बंद करेंगे और हिजामा लगवाएंगे। अगर आप जो है हिजामा लगवाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने पेशेंट से मुलाकात करी, जो लेडी वहाँ पे बाजू आए हुए थे, उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था। बड़े से बड़े सर्जन के पास वो जाके मेरे पास आई थी, राजीव नगर में हमारा कैंप हुआ था जो है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है बस मेरे से सजेशन लेने के लिए आई थी। मैंने उनको कहा कि भाई आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको पैरों में दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे झट से एक सवाल किया, आपकी तो उम्र कम है, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों ने हमने यूरिक एसिड टेस्ट करने के लिए मना किया, तो मत करो। मैंने कहा कि आपके सिम्टम्स ऐसे हैं, हमारे पास एक तलबीना के बारे में आपको बताता हूँ। ये तलबीना नामी हमारे पास एक पाउडर है, देखिए हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। ये तलबीना घर में हमारा तैयार किया हुआ, खुद का तैयार किया है तलबीना, जिसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स भी हैं और तलबीना जौ के इसमें आटे को तलबीना कहते हैं। उसके अलावा हमें जो है लोगों को फ़ायदा हो, जो है इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, फूल मखाना, मूसली, इसका सारों का जो इस्तेमाल किया गया है। ये सबके लिए फ़ायदा है, जनरल सब आदमी खा सकता है, लेकिन बशर्ते के 2 आदमी नहीं खा सकते। कौन है वो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला और यूरिक एसिड वाला। ये लेने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, ये मुझको दे दो, हमको दे दो ये, क्योंकि कमज़ोरी का इसमें हल है, ताकत की चीज़ बता रहे हैं। बोले कि नहीं, जब तक आप यूरिक एसिड टेस्ट नहीं करेंगे मैं इसको नहीं दूंगा। ये क्या होता है, अगर यूरिक एसिड का पेशेंट अगर इसको ले लिया तो उसका दर्द में और इजाफा हो सकता है, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन है। सर, आप जब हिजामा करते हैं तो जो जिस्म से खून निकालते हैं, क्या वो गलीज खून निकालते हैं क्या सर? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिजामा जो है हमारे बदन में 2 तरह का जो है खून है। एक आके वेन्स में जो रगों में जो दौड़ रहा है, वो जो है पूरे वो दौड़ रहा है, यानी कि सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में। और जो हिजामा में जो खून निकाला जाता है, आप देखेंगे अक्सर, आप मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर तजम्मुल हुसैन मदनी के नाम से हम जो है वेन्स के पास जो हिजामा नहीं लगाते हैं। वेन्स में क्या होता है कि अभी देखिए कि वेन्स में भी जो है बैक्टीरिया, जरासीम तो होते ही हैं खून में, लेकिन वो जो बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, क्योंकि उनको काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी में फैल रहे हैं। अभी हिजामा में जो है हम टॉक्सिक जो नॉन सर्कुलेट ब्लड है, जो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, उसकी मिसाल ऐसी ले लीजिए आप, बहता हुआ पानी है। बहता हुआ पानी को हर आदमी पीना भी पसंद करता है और उसको इस्तेमाल भी करना पसंद करता है, पाक होता है। अभी गड्ढे में पानी पड़ा हुआ है, छोटे से गड्ढे में, वो पानी ना कोई मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करता है, ना पीने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि हमारे बदन में जो खून है वो जो है हम एक आदमी को डोनेट कर सकते हैं, एक आदमी को दे सकते हैं। लेकिन मुझे एक लैब टेक्नीशियन आया जो नॉन मुस्लिम था, वो ऐसा लगता गालिबन वो नॉन मुस्लिम था, वो एजुकेटेड था। उसने मुझे एक सवाल किया, एक मौलाना भी खड़े हुए थे, कि ये तो जो आप जो नॉन सर्कुलेट जो तुम ತೆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? मैं बोला कि सर ऐसा नहीं है, वो जो है बॉडी में जो हम जो खून जो देते हैं वो पूरी बॉडी वो सर्कुलेट होता है, वो नॉन सर्कुलेट ब्लड नहीं है। नॉन सर्कुलेट ब्लड जो है ना टेस्टिंग के काम आता है, ना किसी को डोनेट करने के काम आता है। तो हमारे नबी की जो हदीस है, जो 1400 साल पहले जो अल्लाह के नबी ने कहा कि हिजामा फासिद खून को निकालने का बहुत अच्छा एक जरिया है। अगर ये फासिद खून को निकाल दिया जाता है, जैसा कि मैंने गड्ढे का कहा कि पानी ना पीने के इस्तेमाल है, ना हम मुंह धोने के इस्तेमाल है, इसी तरह से अगर हम इसी के मुताबिक अब ले लेंगे तो वो खून जो ठहरा हुआ है, जो अगर वो ठहर गया तो बदन में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, गैस्ट्रिक को बढ़ा सकता है। वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है स्लो जो है खाना शुरू कर देते हैं, बदन को ही खाना, हड्डियों को खाना। ओवरऑल जो है हिजामा का जो डेफिनेशन है, और जो नॉन सर्कुलेटेड ब्लड को जो है आप बाहर निकाल जी, वो जो रिमूव किया जाता है, जिसको टॉक्सिक रिमूव थेरेपी भी कहते हैं, हिजामा थेरेपी अरबी में कहते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर उस पार्ट पे जो है नॉन सर्कुलेटेड ब्लड है? देखिए सर, सबसे पहले ये है कि अक्सर जो कमर में दर्द होता है, हम उनको एक बार उनकी रूटीन चेक करते हैं कि आप क्या काम करते हैं,
ان کا پورا ہم روٹین چیک کرنے کے بعد ان کی ایج، ان کی ویٹ کے اوپر ایچ بی کتنا ہے، کیا ان کو کمزوری کی طرح کمزوری ہونے کی وجہ سے کمر میں درد نہیں ہو رہا ہے، اس طرح سے چیک کرنے کے بعد میکسیمم لوگوں کو جو کمزوری سے ہو رہا ہے ان کے لیے ہم جو ہے تلوینہ اور شہد کا استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے وہ جو ہے درد ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم ہجامہ پریفر نہیں کرتے ہیں، ہجامہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو ہے اگر پروٹین تلوینہ اور شہد کا استعمال کرنے ہیں یہ تو وہی کافی ہے. ہاں اگر کوئی موٹے تازے ہیں، صحت مند ہیں، وہ گرے بھی نہیں ہیں، فریکچر بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم باڈی میں چیک کرنے کے بعد ان کے فیٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں. اگر ان کے اندر جو ہے زیادہ مزلس زیادہ ہیں تو ہم ان کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ کا جو ہے نان سرکولر بلڈ ہے جو یہ رکنے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو جو ہے جسم میں بڑھنے کا، ہائی کولیسٹرول لانے کا، چربی بڑھنے کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یہ خون اس کو نکالا جائے. تو اسی طرح درد کی جگہ سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جیسا کہ بیک پین کے لیے 18 پوائنٹ ہیں، پورے پوائنٹ اگر لیا جائے تو ہم جو ہے اپنے تجربے کے مطابق جو 3 سے 5 پوائنٹ میں جو ہے اس کو علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ڈائبٹک پیشنٹ کو ہجامہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سر، ایک ڈائبٹک جو ہے ایک ہوتا ہے کہ جس کو ہائی ڈائبٹک ہوتا ہے اور کسی کو شوگر لیول کم ہوتا ہے، کنٹرول میں رہتا ہے، اور کسی کو جو ہے 100 کے نیچے رہتا ہے. ہم سب سے پہلے جو ہے گلوکومیٹر میں اس کو جو ہے چیک کرانے کے لیے بہتر ہے کہ لیب میں ہی کرا لیں، کیونکہ جو ہے شوگر کا لیول کوئی بھی آدمی آتا ہے کہ دوپہر کے وقت میں آتا ہے، کبھی بھی آ کے شوگر ٹیسٹ کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے میرے حساب سے. دوسرے حکم اور ڈاکٹرس کے حساب سے تو صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے اس کی جو ہے جو رپورٹ ہوتی ہے، جو فاسٹنگ بیفور فاسٹنگ جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کے بعد اگر اس کا، حالانکہ میرے خود والدین کو وہ ڈائبٹک پیشنٹس تھے، اب نہیں ہیں، وہ بیکاز آف ہجامہ تھراپی. وہ جو ہے ڈائبٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی 7 پوائنٹ ہیں جو میجر پوائنٹ ہے، اس کو اگر لگایا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی سال میں 3 بار اگر کرائیں گے تو جو اس کو جو 200 کے اوپر جو ہوتا ہے وہ جو ہے کم ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ. سر میرا اگلا سوال، اگر ڈائبٹک پیشنٹ کو کہیں خروچ آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ خروچ سے جو ہے گینگرین ہونے کے چانسز رہتے ہیں، جو آپ ہجامہ کرتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ کو تو وہیں پہ بھی جو ہے کچھ کپ وغیرہ لگاتے ہیں، کیا وہاں پہ کچھ زخم وغیرہ ہوتا ہے اور زخم سے کچھ نقصان ہوتا ہے؟ سر آپ کا یہ جو سوال ہے، جو بھی ڈائبٹک پیشنٹس آتا ہے سب سے پہلے 35-40 کراس ہونے کے بعد جو ہے لوگ جو ہے ڈائبٹک پیشنٹ ہو جاتے ہیں کمپلیٹ. جو ہے ان کو ہم روٹین چیک کرتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو جو ہے ہم ڈائبٹک ہیں، ہم کو ایک کٹ لگ رہا ہے، ہم ان کو پہلے ذہنی اعتبار سے ان کو ہم پریپیئر کرتے ہیں ان کو کہ دیکھو بھائی اس طرح کا کٹ لگ رہا ہے. ہم جو ہے اس کے بعد ہم جو ہے بیٹاڈین کا دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فوراً ہیل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس جو ہے اسکن انفیکشن کے لیے تاکہ ڈائبٹک پیشنٹس کو کوئی فردر کوئی بون نہ کوئی مطلب تکلیف نہ ہو، جس طرح گینگرین ہونے کا جو بول ہیں ان کو ذہنی اعتبار سے پہلے تیار کرتے ہیں. اس کے بعد 1-2 دن کا کورس ہم جو ہے ان کو دے دیتے ہیں تاکہ جو ہے ان کی بھی ذہن بنا رہے اور ان کو کوئی انفیکشن کا اندیشہ نہ ہو. سر آپ کے پاس جو طب نبوی میں ڈائبٹک کے لیے بھی دوائیاں موجود ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے طب نبوی کے متعلق میں یہی کہتا ہوں، سارے ناظرین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلونجی کے متعلق یہ کہیں، میتھی کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں، جس کو عربی میں حلبہ کہتے ہیں، حضرت غالباً حلبہ بولتے ہیں. تو میتھی کے متعلق اکثر علماء سے، اکثر میں نے حکماء سے سنا ہے، حدیث بھی موجود ہے، اگر کوئی میری امت میتھی کے متعلق فائدے معلوم ہو جائے، اس کے فائدے معلوم ہو جائیں گے، سونے کے بھاؤ کے برابر، سونے کی قیمت دے کے جو ہے میتھی کو خریدیں گے. کتنی بہترین بات ہے. تو میتھی کے لیے میں ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے یہی ریفر کرتا ہوں کہ آپ جو ہے رات میں جو ہے میتھی کو بھیگنے ڈال کے پانی میں ڈال کے جو ہے صبح میں اس کا پانی پئیں گے تو انشاءاللہ ڈائبٹک پیشنٹ اتنا ہی کافی ہے. اور سنت سمجھ کے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کلونجی میں 72 بیماریوں کا علاج ہے. اب دیکھیے یہ ایک چیز خطرناک بات میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، میں لوگ سنت سمجھ کے کلونجی کو اس طرح سے نہ کھا لیں.
चमचे चमचे अगर खा लेंगे, चम्मच चम्मच स्पून स्पून खा लेंगे तो आपको जो ये होगा फ़ायदा होने के बजाय उसको नुकसान हो जाएगा। हदीस में उसके भी लफ्ज़ आए हैं मिक़दार में कितनी 3, 5, 7 ताक अदद की ये अदद तय किए हैं। 3, 5, 7 अगर आप इस्तेमाल करेंगे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हर आदमी जो है ताक अदद में 3, 5, 7 इस तरह से एक चिक्की में ले लेंगे, आप खा लेंगे, सुन्नत समझ के खाएंगे तो इंशाल्लाह डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सर अक्सर देखा जा रहा है कि आज कल जो है जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को जो है जो थायराइड की जो है आजकल ये बीमारी आम हो चुकी है, इसके लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, थायराइड के हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हम उनको यही कहते हैं कि थायराइड के जब उनके बदन में जब ये आ जाता है, उनकी बॉडी में थायराइड की जब शिकायत आ जाती है तो मैं यही प्रेफर करता हूँ, उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है जो एलोपैथी की मेडिसिन जो खा रहे हैं उसको जो है आप थेरोमक्स रहता है उसको जो है, अक्सर थायराइड के पेशेंट्स का आपको मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ, अगर थायरोनम अगर हम ले रहे हैं, कोई 25 mg ले रहा है, 50 कोई 50 ले रहा है, आप उसको स्टॉप ना करें। हिजामा के बेहतरीन पॉइंट थायराइड के वास्ते 6 से 7 पॉइंट हैं, अगर आप उसको ले लेंगे और जो साथ साथ में आप जो है वो थेरोमक्स जो मेडिसिन होता है उसको इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 महीने के अंदर, और आप 6 महीने में एक बार उसको आप T14, TSH, T3 आप चेकअप भी कराते रहें, फॉलोअप आपके फैमिली फिजिशियन से फॉलोअप में रहें आप कि मुझे जो है, और आपका जो प्रीवियस जो रिपोर्ट है, आपकी प्रेजेंट रिपोर्ट है, उसको टैली करके जो है फिजिशियन का ये काम होता है कि उसको जो अगर 50 mg दे रहा है तो 25 mg, 5 mg, यहाँ तक कि 5 mg तक भी है, होते होते जो है हिजामा के कराते भी रहेंगे, साल में 2-3 मरतबा कराएंगे, और जो एलोपैथी मेडिसिन उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, साल में 3 मरतबा अगर कराएंगे तो इंशाल्लाह जो है तो थायराइड का जो लेवल है वो इंशाल्लाह। सर पिछले कितने सालों से आप हिजामा का काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है पिछले 7 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ, कैंपस वगैरह 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो है कैंपस में इस तरह से जो है हमारे क्लिनिक में अब मजबूरन जो है हम चार्जेस जो है 1000-1500 रुपये चार्ज करना ही पड़ता है, स्टाफ का खर्चा रहता है, रेंट, हर चीज़ के जो है मिसलिनियस होते हैं वो सब हम जो है उसको पूरा देखना रहता है अखराजात। हम जो कैंप इसलिए करते हैं ताकि मिडिल क्लास वाले, अभी देख क्लिनिक में कोई हाई क्लास वाला आया, हम उसको जो है एक पर्ची थमा देते हैं, भाई आप जो है साल में 3 मरतबा और या 4 मरतबा या 5 मरतबा आपको ये थेरेपी करानी है, मेडिसिन लेनी है, 20 से 30 हज़ार रुपये की बिल डाल देते हैं। कैंपस में ऐसा नहीं होता है। कैंपस में क्या होता है कि मिडिल क्लास वाले के भी पैसे सेविंग होते हैं, हाई क्लास वाले के भी पैसे सेविंग होते हैं, और जो लोअर क्लास वाला रहता है वो बाकायदा गैर मुस्तती है, वो इस्तात नहीं रखता है 300 रुपये भी, क्योंकि हम मुनासिब फ़ीस रखें 300 रुपये, क्योंकि एक हदीस में भी है। अभी देखिए हर चीज़ के अखराजात बहुत बड़े हैं, हम इस ख़तरनाक दौर में, इस महंगाई के दौर में ट्रांसपोर्टेशन कप्स लेने जाएंगे, मेडिसिन लेने, हर चीज़ की आप सब वाकिफ़ है, रेट्स बढ़े हुए हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम में इलाज हो, और जो गैर मुस्तती हो, जो लोअर क्लास हो, हमें नहीं मालूम है कौन लोअर क्लास कौन है, मतलब मिडिल क्लास कौन हाई क्लास, जो कैंप के जो भी ऑर्गेनाइजर रहते हैं, जैसे कि हमारे शकील भाई हैं, शौकत भाई हैं, हमारे मौलाना, ऐसा उनको हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी जो है गैर मुस्तती रहता है उनकी 300 रुपये उनको खाने के लिए दे दिया जाए, हम उनको मुफ्त में इलाज करेंगे, हमारा ये वादा है। कैंप में क्या होता है, गैर मुस्तती जो रहता है उसको कम में हो जाएगा, हाई क्लास वाले को भी कम में हो जाएगा, लोअर क्लास वाले जो रहते हैं उनको मुफ्त में इलाज करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल, आज जो आपने जिन लोगों को भी यहाँ पे जो इजामा किया है उनको फॉलोअप के लिए क्या करें? देखिए कैंप का पहले हमारा मकसद क्या होता था, और हर हॉस्पिटल का, सॉरी फॉर सेइंग, में डॉक्टर्स नाराज़ हो जाएंगे, बट मैं फ्रैंकली से बोलना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल, क्लिनिक, फिजिशियन, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, उनका कैंप का मकसद, मेरा भी मकसद अलम 2 साल पहले ऐसे ही था। लॉकडाउन से पहले हमने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे पब्लिक को लूटना सही नहीं है। हमारे उलमा ने मुझे ज़हीन दिया कि अगर आप कैंप करेंगे तो पहले हमारा मकसद, डॉक्टर्स का, हर हॉस्पिटल का मकसद क्या होता है कि यहाँ से पेशेंट वहाँ आए, यहाँ 300 रुपये में कराएंगे, हम वहाँ पे जाके 3-3 हज़ार रुपये निकाल लेंगे। तो हमें, हाँ, पब्लिसिटी के लिए, एक ऐड के लिए हम क्या करते थे,
اور کب اگر ہجامہ لگانا ہے تو یہ کب فری، باقی کے کب لگانا ہے پیسہ بن کم ٹو کلینک، بس آپ جو ہے نیکسٹ جو ہے کلینک میں فالو اپ کریں گے. اب یہاں پر ہم یہ طے کیے، ہمارے جو ہے شوکت سر ہیں، ہمارے مولانا ابراہیم ندوی صاحب ہیں، وہ جو انہوں نے ہمیں طے کیا، ایسا اکثر مساجد کے جو مکاتب کی جو بھی ہمیں دینی درسگاہوں کی جو ایسے طبی نبوی، کیونکہ سب سے اچھا سمجھنے والے دینی درسگاہ کے علماء جو بھی ہیں وہ سب سے اچھا سمجھ رکھتے ہیں اس کی طبی نبوی کے کیمپس کے متعلق. ہم نے یہ فالو اپ کے لیے کوشش کیا ہے کہ ہمارا ہر چیٹی میں پرچی میں ہمارا نمبر رہتا ہے، گوگل میں ہمارا نمبر ہے. آپ آدھی رات کو بھی اگر فون کریں گے آپ کی تکلیف کے مطابق ہم جو ہے اس کو جو ہے بھائی کورئر میڈیسن پہنچا دیں گے، اور 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہم فالو اپ کے لیے خود ہم جہاں پہ کیمپ ہو رہا ہے وہاں پر جو ہماری ٹیم پہنچ جائے گی. تو اب یہ کیمپ کام کرنے کا دیکھیے الحمدللہ ہم کیمپ کے متعلق یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورے ہندوستان میں 400 سے زیادہ کیمپ کیے ہمارے، 2 لاکھ پیشنٹس کو میرے 31 ابھی میرے شروع 32 رننگ ہو رہے ہیں. اتنی عمر میں اللہ تعالیٰ نے میں بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے 2 لاکھ کو طب نبی اور ہجامہ کے ذریعے سے علاج کیا ہے. اب کہاں کرنے والے ہیں تو آپ یقین نہیں مانیں گے، ہمارا نیکسٹ کیمپ بیجاپور میں ہونے والا ہے، مدے بحال میں. اور دینی جو جمعیت العلماء آپ سنے ہوں گے، بہت بڑا ایک مسلمانوں کا ہمارا پلیٹ فارم ہے، وہ ہمارے اس وقت کے امت مسلمہ کے بہت بڑے رہنما کا کوئی پلیٹ فارم ہے، وہ جمعیت العلماء ہند کا ہے. ان کی طرف سے جو مدے بحال میں ان کی شاخ ہے، جو ایک بیجاپور کا ایک تعلق ہے، وہاں پر جو ہم جو ہے ٹیکس کرنے والے ہیں مدے بحال میں. سر آخری میں جو ہے میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان جو نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی کو سگریٹ کا نشہ ہے، کسی کو جو ہے تمباکو کا، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج رہے گا سر؟ سر یہ آپ مجھے جو یہ سوال جو چھیڑے ہیں، میں اگر اس کے لیے بولنے کا شروع کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا. مختصر سے یہ کہوں گا کہ مجھے بولتے ہوئے بہت افسوس مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شہر بنگلور میں مولانا طلحہ صاحب قاسمی جو ہمارے پیر ذوالفقار صاحب جو پاکستان کے جو پیر ہیں، بہت سارے ان کی چاہنے علماء ان کے بہت چاہنے والے، ان کی خانقاہ کے بازو میں نے خود ایک جگہ خریدی. آپ کو بتا دیتا ہوں، چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے گریجویشن کرنے کے بعد میرا سٹیپ کیا تھا کہ میں ایڈکٹ کو، جو الکوہول ایڈکٹ ہیں، جو کسی طرح کی بھی علت ہیں، جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں، ان کی میں نے رہا سے پہلے میں نے قدم رکھا تھا. یہ کہہ سکتا ہوں کہ نان مسلم اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن نشہ تو ہمارے اسلام میں حرام ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ وہاں پر ایک ریہیبلیٹیشن قائم کریں. وہاں پر جو ہے کیا ہوتا تھا کہ بہت مخیر حضرات بھی آتے تھے، بہت کم تر لوگ بھی آتے تھے، لوور کلاس بھی آتے تھے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو چلا رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ ان کو ذہنی کوئی تکلیف نہ دیں. میرا تجربہ ہے، مینٹلی ٹارچر نہ کریں ان کو. میں نے بہت سارے ریہیبلیٹیشن میں وزٹ کیا ہے کہ وہ مینٹلی سٹریس میں رہتے ہیں. چھوٹا سا آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں. کوئی ایک آدمی نشہ کرتا ہے، آج بھی شہر بنگلور میں لگ بھگ 17 یا 18 ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں. میں یہ سنستھا سے جڑا ہوا ہوں، میں یہ این جی اوز سے میں جڑا ہوا ہوں. میں اس سے آپ جو سوال کیے ہیں میں تو ذہن میں بھی نہیں تھا. ہو سکتا آپ کو جو اللہ تعالیٰ جو آپ کے منہ میں ذہن میں بات ڈالا ہے کہ میں اتنا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا ہے، یہ ایک ایڈکٹ ہے. اس کو ہم پیپر وغیرہ میں اشتہار ڈالتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن اسلامی جو ہے نشہ بند سینٹر، اس طرح سے ہم جو ہے ایڈ کرتے ہیں. تو جو بھی جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے سرپرست ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. ہم کو جو ہے وہ جو سرپرست ہوتے ہیں ان کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، روڈ پہ آتے ہوئے دیکھا ہے، عزت کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ایڈ دیکھ کے ہمارے جب درسگاہوں میں جب ایسے سینٹرز میں آتے ہیں تو سب سے پہلے شرط کیا ہوتی ہے کہ ان کی فوٹو طلب کیا جاتا ہے. فوٹو طلب کرنے کے بعد اس کا کام کیا ہے، اس کا کیا ہے، فیس کتنی، 10,000 روپے بند.
آپ کی فیس جو ہے 10,000 روپے آپ کو پے کرنا ہے. ہم اس کو کس طرح سے اٹھائیں گے وہ ہماری مرضی ہے, آپ اس کی دخل انداز نہیں دیں گے. پورا سگنیچر وغیرہ سائن کر کے جو ہے 2-4 جو ہے ایک باڈی بلڈر طاقتور جو باڈی بلڈر تیار کرتے ہیں وہ ریحاب اس میں ہی ان کی سنستھا میں کام کرتے ہیں. ان کو باخر اچھی پگار دی جاتی ہے, 20-25 ہزار تن پگار دی جاتی ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ جو نشہ کرتا ہے اس کے فالو کرے کہ وہ کہاں جاتا ہے, کیا کام کرتا ہے, کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے. 4 بندے لگے رہتے ہیں, ایک آٹو یا پھر جو ہے کوئی بھی وین رہتی ہے, اور حکومت سے پرمیشن وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں سے ان کو پرمیشن ملتی ہے. اس طرح کی جو ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے. میں بتا رہا ہوں اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے, یہ بتا رہا ہوں میں. ان کو جو ہے سمپل سے پکڑنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایگزامپل وہ پینٹر ہے تو ہم اس کو فون لگاتے ہیں. ایگزامپل میں ریحاب چلانے والا ہوں کہ بھائی تم کہاں ہو, بولے کہ بھائی میں فلاں کام میں ہوں, ادھر آ جاؤ, ہمارے مدرسے میں پینٹ وینٹ کرنا ہے, تم آ جاؤ, کوٹیشن سب دے دیتا ہوں, لگ بھگ بہت بڑا کام ہے, آ جاؤ, 2 مدرسے ہمارے اس طرح سے. وہ بندہ جو ہے جو نشہ کرنے والا آتا ہے, میکسیمم ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو نشہ کرنے والا انسان جو ہے نشہ بھی کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو پالتا بھی ہے. وہ چند ایسے ہیں جو نہ ماں باپ کی قدر کرتے, نہ بیوی بچوں کو ان کے رہائش کا خیال کرتے, نہ ان کی جو ضرورت کا خیال کرتے ہیں. جب ان کو فون کیا جاتا ہے تو وہ بندہ جو ہے آنے کے بعد جو ہے پورا میٹیریل وغیرہ لے کے, میجرمنٹ پورا پیپر پین سب لے کے آتا ہے وہ کہ بھائی تم کو اس طرح سے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. وہاں پر جو ہے ایک ریمائنڈنگ روم رہتا ہے, وہاں کے حالات بتا رہا ہوں میں نے. کوئی کسی کو جس طرح سے جیل میں جانے کی پرمیشن ہے کسی کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ میں وہاں پر فزیشین تھا, وہ وہاں کی حالات بتا رہا ہوں میں. اندر جانے کے بعد جو ہے اس کو جو ریمائنڈنگ روم میں قید کر لیا جاتا ہے. اب تو یہاں سے نہیں جا سکتا. اس کو کیا ہوتا ہے 40 دن کا کورس ہوتا ہے, جیسے سر بتا رہے 40 دن کا کورس ہوتا ہے جس کے لیے 10,000 روپے جو ہے پے کیے جاتے ہیں. اس کو کھانا پینا سب ادھر ہوگا, گھر والوں کے ذریعے سے پے, ہاں گھر والوں کے ذریعے, کیونکہ وہ آدمی نہیں دے گا, کوئی یہ کہ کنویں میں ڈالیں تو کوئی بھی نہیں آ جائے گا نا. تو اس کو 10,000 روپے پے کرنے کے بعد اس کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. بھائی تو ماں باپ کو پریشان کیا, تو بیوی بچوں کو کیوں پی رہا ہے, چھوڑ دے. نہیں چھوڑا, ابھی تو 40, ہاں میں چھوڑ دوں گا بھائی, مجھ کو چھوڑ دو. نہیں, 40 دن تجھ کو رہنا ہے. اب اس کا کیا ذہن بناتے ہیں کہ ہاں بہت اچھی بات ہے, بہت سارے دینی درسگاہیں ہیں اس میں, نماز روزہ پھر تہجد, پھر اس کو جو ہے اشراق پڑھنے کا سب نماز کا طریقہ سب سکھاتے ہیں. لیکن اس کے اندر اگر کوئی شرابی انسان ہے, آپ کو میں سارے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر 7 سال کا تجربہ رکھا ہوں. کوئی انسان نشہ کرتا ہے تو آپ اس کو فوراً آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے, آپ اس کو فوراً روک ہی نہیں سکتے. آپ مدرسہ کھولے ہوئے ہیں, آپ اس کو وہاں پر جو ہے ایک گھٹ بھی شراب نہیں دے سکتے. لیکن میں سائنس کے حساب سے میں اس کے ذہن پڑھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو فوراً نشے کی عادت چھڑا ہی نہیں سکتے, وہ پاگل ہو جائے گا. اس کو میں کیا کہتا ہوں, ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے, میں سارے ناظرین کو کہتا ہوں جو بھی شراب کے عادی ہیں, جو بھی رشتہ دار میری ہماری یہ ٹی وی نیوز جو دیکھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ وہ جو ہے ہم ان کو سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں ان کو کاؤنسلنگ کیا جائے. بعد میں ہماری بہت اچھی ایک دوائی ہے, اس کو جو ہے چوری سے جو ہے بس پلائیں گے. تو سب سے پہلے رشتہ دار, اور اس کے بعد اس کو دوائی پڑے گی, اس کے بعد اس کو پیٹ میں ہلکا سا درد ہوگا, اور سارا انفارمیشن ہم کو دے دیں گے. یہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, ریحاب والے دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ اپنا کے دیکھیں, اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. یقین مانیں, قسم خدا کی میں کہتا ہوں, اگر کوئی بھی ریحاب والے اس کو اپنا کر دیکھیں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ 1 مہینے کے اندر میں خود چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آپ میرے گریبان پکڑ لیں گے اگر اس کا فائدہ نہ ہوگا تو. اور جو ہے سب سے پہلے رشتہ داروں کو کاؤنسلنگ کریں گے, بعد میں اس کو چوری سے دوا دیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو دوستی میں رکھیں گے, اور ان کو سب سے پہلے کاؤنسلنگ میں بتا دیا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کو کہ بھائی اس کو پیٹ میں درد, اس سے عاجزی سے, اس سے پیار سے ہی پیش آنا, اور ہم تک لانے کی کوشش کرنا. چل ڈاکٹر کے پاس تھوڑا پیٹ ویٹ چیک کرائیں گے, ہم تھوڑا جو ہے اسٹیتھوسکوپ رکھ کے بی پی وغیرہ چیک کر کے یہ کر کے ہم کہیں گے کہ بھائی تمہارے جو ہے, ہاں بے شک اس کی آرگنس, لنگس وغیرہ, کڈنیز, ہر مین آرگنس پر اس اثر پڑتا ہی ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی دیکھ, تو شوق کے لیے پی رہا ہے, تیرے جسم, تیرے مین آرگنس کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو چھوڑ دے, کام کر, تو چھوڑ مت, تھوڑا تھوڑا پی,
ज़्यादा ना को, मैं किसी को बोलता नहीं, तो हम उसको मोहब्बत से और प्यार से, खुदा की मदद से और दवाई के ज़रिए से हम उस और काउंसलिंग के ज़रिए से छुड़ा सकते हैं। ये मेरा 7 साल का तजुर्बा है। अगर आप उसे शराबी को डायरेक्ट आप जमात में लेके चले जाएंगे, डायरेक्ट आप मदरसे में दाखिला कर देंगे, खुदा की कसम 100 डालो आप, ये भी सुधर गया तो बहुत है। तो यही मैं नशे के जो करते हैं, मैं उनसे यही एक आजिज़ मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है मुझसे भी, मेरा नंबर भी इसमें रहेगा, आप जो है मुझसे भी अब नशा छुड़ाने के मुतालिक जो है बहुत कम में इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उनको कैद ना किया जाए, उनको खुली आज़ादी से छोड़ दिया जाए। काउंसलिंग करेंगे, दवाई देंगे, प्यार मोहब्बत से इंशाअल्लाह ये काम मुकम्मल हो सकता है। इसको बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।